ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର କ୍ଲାସ୍ 5ର ମାନସାଙ୍ଗ ବହିରେ ଥିବା ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର, ଯାହାକି ତାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ସେହି ଚାପ୍ଟର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ତୁମର ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 32, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ 2 ବେଶୀ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର। ତ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି କେତେ, 32 ଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା, 32। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ 2 ବେଶୀ। এই ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା, ଅଧା ମାନେ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଅଧା ଅର୍ଥ ଆଗେ ବୁଝିବା। ଅଧା ଅର୍ଥ 1/2। 1/2 ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, 2 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଅଧାଟା କେତେ ନା, 2 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନେବା, ତାର ଯଦି ଅଧାଟା ନେବା, ତାହେଲେ 2 ହରଣ କଲେ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଅଧାଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବା, ଏଇଟା କହୁଛି ଅଧା। ତାହେଲେ ପୁରାଟା ହେଲା କେତେ, 2 ଭାଗ ଅଛି, 2 ଭାଗରୁ ଭାଗଟା କେତେ ହେଲା, ଅଧା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି ସେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା 1 ଗୁଣ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, 2 ଗୁଣ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ ଫେରେ 2 ବେଶୀ। ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଗୁଣ ତ ନିଆଯାଇଛି, 2 ଗୁଣର ଅଧାଟା କେତେ ହେଲା, 1 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଲେ କେତେ, 2 ଗୁଣ। 2 ଗୁଣର ଅଧା କେତେ, 1 ଗୁଣ। 1 ଗୁଣରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି, 2 ବେଶୀ। ବେଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯୋଗ, ଯୋଗ 2। କେବେ ବି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ କି 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 3 ଗୁଣ, ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ହେଲା 2 ପୁରା ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ 1 ଗୁଣ। 1 ଗୁଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଅଜଣା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ 1 ଗୁଣ। 1 ଗୁଣ ବା 2 ଗୁଣ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି 1 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ରାମ ପାଖରେ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ନା, କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ପୁରା କହିଛି ଯୋଗଫଳ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ ଯୋଗଫଳ କହିଲା ମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦୃଶ ରାଶି ସହିତ ସଦୃଶ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯୋଗ କରାଯିବ। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣ ସମାନ 3 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ କେତେ ହେଲା, 32। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣଟା କେତେ ହେଉଛି, 32। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଗ 2 ଅଛି, ଡାହାଣକୁ ଯିବ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିୟୋଗ 2 ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କେତେ ହେଲା, 30 ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 3 ଗୁଣକୁ କେତେ ହେଲା, 30। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି 1 ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ 30 ହରଣ 3 ସମାନ କେତେ ହେଲା, 10। ଦେଖ 1 ଗୁଣରୁ ତ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କହିଛି, 1 ଗୁଣ ଠାରୁ 2 ବେଶୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି ନା, 1 ଗୁଣ ହେଲା କେତେ ତୁମର 10, 10 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 12। ସେମିତି ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଦେଇଛି, 2 ଗୁଣ। ତ 2 ଗୁଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, 1 ଗୁଣଟା 10, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କେତେ, 10 ଗୁଣ 2 ସମାନ 20। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ବି କରିପାରିବ। ଦେଖ 20 ଯୁକ୍ତ ତୁମର 12 ସମାନ କେତେ ହେବ, 25। ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ନା, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 34, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣରୁ 2 କମ୍, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ
ସେଠି ବି ସେମିତି ଯୋଗଫଳ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ 32 ଦେଇଛି, ଏଠି 34 ଦେଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ 2 ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିଛି ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣରୁ 2 କମ୍। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ବୁଝଉଛି ବି। ଦେଖ ଏଠି ର ଯାହା ସହିତ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ହେଲା 1 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 1 ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟା 1 ଗୁଣ ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ? ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ମାନେ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 2 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 2 ଗୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା 2 କମ୍, 2 ଗୁଣରୁ 2 କମ୍। କମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବିୟୋଗ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ଗୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରାଗଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 70, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ 2 କମ୍, ତେବେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ 2 କମ୍। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର, ଏଇଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା, ପୁଣି ଫେର ଅଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଛି। ଅଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1/2। ତ 1/2 ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ହେଇଥିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ଟା ହେବ। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତୁମର ସାନଟା ହେବ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ଜାଣିବାର ଟ୍ରିକ୍। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଯଦି ତୁମର ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିବ, ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତା କଡ଼ରେ ତୁମର ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିବ ହର ହିଁ ତୁମର ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏଠି ପାଇଗଲ କ'ଣ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ? ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଗୁଣ ହେଲା, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କହିଛି? ଅଧା। 2 ଗୁଣର ଅଧା କେତେ ହେଲା? 1 ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? 2 କମ୍, ତାହେଲେ 2 କମ୍ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବିୟୋଗ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରାହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଗଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ 1 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣ ସମାନ କେତେ ହେବ? ନା 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2 ସମାନ 70। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ତୁମର? 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2, 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 70। ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟାକୁ ଶେଷଟି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଏଠି ନା 2ଟା ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 72 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣକୁ 72, 1 ଗୁଣଟା କେତେ ହେବ? ନା 24 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ମନୋଜ ଏବଂ ସରୋଜ ମିଶି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ବାବଦରେ 46 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସରୋଜ ମନୋଜର 2 ଗୁଣରୁ 2 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦେଇଥାଏ ତେବେ କିଏ କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖ ଆଗେ ବୁଝିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମନୋଜ ଏବଂ ସରୋଜ ମିଶି ଚାନ୍ଦା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା 46 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯଦି ସରୋଜ, ଏଇଠି ବୁଝିବା, ସରୋଜ ମନୋଜର 2 ଗୁଣରୁ 2 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦେଇଥାଏ। ମନୋଜର ର ଲାଗିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ମନୋଜ ହେଲା 1 ଗୁଣ। ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ, ମନୋଜ ର ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଠି 1 ଗୁଣ କିଏ ହେଲା? ମନୋଜ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମନୋଜ ଦେଇଥିଲା କେତେ? 1 ଗୁଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜ କଥା କହିବା। ନା ସରୋଜ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ମନୋଜର 2 ଗୁଣ, ମନୋଜର 2 ଗୁଣ ମାନେ ଆର ହେଲା 2 ଗୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 2 ଗୁଣରୁ 2 ଟଙ୍କା କମ୍। ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା କମ୍ ମାନେ 2 କମ୍ କରିଦେବା, ଟ ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର? ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି 2 ଜଣକ ମିଶି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? 46 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆକୁ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ 2 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 1 ଗୁଣ ସମାନ କେତେ ହେଲା? 3 ଗୁଣ। 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 2 ଟଙ୍କା ସମାନ କେତେ ହେଲା? 46 ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖ 2 ଟଙ୍କା ଡାହାଣକୁ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ 48 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ? 48 ଟଙ୍କା। ଏବେ ତୁମେ କୁହ 3 ଗୁଣକୁ 48 ଟଙ୍କା, 1 ଗୁଣଟା କେତେ ହେବ? ନା 48 ହରଣ 3 ସମାନ କେତେ ହେବ? 16 ଟଙ୍କା। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିପାରିବ।
एक गुणटा केते पाइल 16 टंका पाइल बर्तमान देख ये मनोज देइथिला केते एक गुण तान एक गुण माने केते हला देख ये 16 टंका बर्तमान सरोजर केते टंका देख ना सरोजर देख 2 गुण पुणी फेर कौन देछि ना 2 टंका कम देछि ताने 16 दुने 32 टंका वियोग 2 टंका समान केते हला 30 टंका बुझी पारिलो केते हबो 30 टंका हबो देख सेही परी देख आउटे देख एग्जांपल उटे नै देख तुम निश्चय एटा तुमे निजे करिवो बुझी पालो देखो गीता और सीता मिसी पूजा चांदा बाबद 41 टंका देइथिले केते टंका देइथिले 41 टंका देइथिले जदि गीता सीतार 3 गुणरु 3 टंका कम देइथाय तेबे किए केते देइथिले देखो देखो ए क्वेश्चन रे जेमिति ए प्रश्न मध्य सेमिति देखो सेठी सेमिति खाली किछि नै खाली नामटा खाली चेंज करा जायछि आ जहा छै सेमिति देखो गीता एठी खाली बुझिवार अछि गीता सीतार देखो गीता सीता रो लागि छि ता माने ये हैला तुमरो एक गुण ये केते हबो तुमरो एक गुण हबो हो वर्तमान ये जदि एक गुण हैला ताने मु पचारिबी गीतार केते ना गीतार तुमे कहि परिबो सीतार 3 गुण ता माने गीतार हैला 3 गुण रु 3 टंका कम ताने वियोग 3 कर दबो एबे तुमे निश्चय करि परिबो एबे चलो तापर प्रश्न को देखो एठी कोन देछि ना तीनोटी क्रमिक संख्यार योगफल तो प्रथमे आगे बुझिबा दरकार क्रमिक अर्थ कोन देखो क्रमिकर अर्थ क्रमान्वये जे आसीबो देखो आगे बुझिबा दरकार क्रमिकर अर्थ कोन क्रमिक संख्या केउडा कहबा आगे बुझिया दरकार जो संख्या गुडी को क्रमान्वये आसीबो अर्थात मु जदी कमी 5 परे 6 आसीबो 6 परे 7 आसीबो 7 परे 8 आसीबो डॉट डॉट एमिति चलिला तो ताकू कहबा में क्रमिक संख्या एठी प्रश्न कोन देला ना तीनोटी क्रमिक संख्यार योगफल केते दिछि 51 दिछि तेबे संख्या गुडी को निर्णय करो देखो संख्या गुडी को देखो जेहेतु एठी तीनोटी देछि आगे माइंड रे सेटअप करिया तीनोटी देछि एठी ए तीनोटी के प्रथम देखिबा क्रमिक संख्यक जदि तुमर अजुग्म होइतिबे कोन होइतिबे अजुग्म देखो तीनोटी मान एठी तो निश्चय कोन आमे कहि परिबा एठी अजुग्म तो जदि अजुग्म होइतिबे ताले आमे निश्चय कहि परिबा जो संख्या अर्थात जो आमे हरण करिबा केते हरण करिबा अर्थात एठी तीनोटी संख्या देछि ना तीनोटी क्रमिक संख्या देछि तेनु 51 हरण निश्चय केते करिबा 3 करिबा तो करिबा द्वारा आमे कोन पाइबा देखियो मझी संख्या पाइबा कोन पाइबा मझी संख्या को आमे मध्य कहि परिबा द्वितीय संख्या कोन कहि परिबा द्वितीय संख्या तुमरो वर्तमान मनर प्रश्न आसुदो जे द्वितीय संख्या केमिति कहि पालो ना देखो जदि मु गुटे साधा उदाहरण देबी देखो एटाला प्रथम एटाला द्वितीय एटा तृतीय मु जदि कहिमि एटार मझी संख्या किए ना तुमरे द्वितीय संख्या पुणी फेर तुमरो प्रश्न आसीबो एटा सिना सहज देथिला तीनोटी देथिला जदि मु कहिमि 17 टी देथिबो 11 टी देथिबो 13 टी देथिबो तो मझी संख्या कोन एमिति कोन शून्य शून्य देखे बुझिबा कि ना तार सूत्र कोन होची ना अजुग्म संख्या अर्थात जेतोटी देथिबो युक्त कोन करबा जदि आको आमे धरिबा n जदि एटा को धरिबा आमे n जदि धरिबा ताना आमे कहि परबा n + 1 बा n + 1 हरण 2 करबा केते करबा 2 करबा बा आर परवर्ती संख्या सहित आमे कोन करे हरण 2 कर दबा देखो वर्तमान एटी 3 अछि 3 रो परवर्ती केते देखो मु कहिमि 3 रो परवर्ती केते होछि 4 ताने 4 हरण 2 बा 4 + 2 समान केतला 2 ताने तुमरो जो मझी संख्याटा बाहरियो कोन द्वितीय संख्या बुझी पारिलो ताले देखो एटी मझी संख्याटा केतेला 51 हरण 3 कली केते हला 17 मिलिला ताने 17 एटी देखो हमर कोन मिलछि द्वितीय संख्या मिलछि तेनो मिटी 17 लिख देली जदि ये 17 हला ताने ऑब्वियसली ता पूर्व को जीवो ना बुझि पारछो ना नहीं देखो 17 रो पूर्वटा केते हबो
आमे वियोग करदबा 17 वियोग 1 समान 16 सेमती ता परको जिबा ताने 17 युक्त 1 समान 18 बर्तमान प्रश्न आसला जे काहेकि मु एठी 1 जोग कली एठी 1 वियोग कली देखो क्रमिक संख्या सबले कोन आसीबो देखो गोटिए क्रमिक संख्या ता परवर्ती क्रमिक संख्या टारु 1 कम बा गोटिए क्रमिक संख्या टारु ता परवर्ती क्रमिक संख्याटा 1 अधिक जेमिति कि मु कहबी 17 ठारु ता परवर्ती क्रमिक संख्या केते ना 18 मु जदी कहबी 17 पूर्ववर्ती क्रमिक संख्या केते ना 16 एबे तुमे निश्चय बुझी पारतु देखो सेही टाइप रो देखो अछि कोन देखो आउटे प्रश्न ना 7टी क्रमिक संख्यार जोगफल 84 देछि केते देछि 84 देछि तो 7टी आके बुझिबा दरकार ए 7टी जो देला एटा जुग्म ना अजुग्म तुमे निश्चय कहि परिबो ई हैला तुमर जुग्म कारण तुमे जानिचो जे संख्यार सॉरी ई हैला तुमर अजुग्म तो काहेकि मु देखो एठी जानि पाले एटा अजुग्म कारण मु तुमको कहिछि जे संख्यार डाहाण पटे 1 3 5 7 9 थिबो सेगुडी को आमे अजुग्म संख्या कहिबा तो जति अजुग्म हैला ताने मु पचारिबी तार मझी संख्याटी केते तुमे कहिबो मझी संख्याटी समान 84 हरण 7 करिबा तो निश्चय तुमर मिलिबो कोन 12 मिलिबो तो प्रश्न आसला से मझी संख्याटी केते तम संख्या एठी जिमदी द्वितीय संख्या हला एठी केते तम संख्या देखो ताकू पाइया पे हमें कोन करिबा ना सीधा सळ देखो मु कहिछि तार परवर्ती 7 रो परवर्ती केते 8 तो 8 हरण 2 समान केते हला 8 हरण 2 समान 4 ताने बर्तमान मझी संख्याटी कोन मिलिला चतुर्थ संख्या ताने जे चतुर्थ संख्या पाइलो ताने अन्य संख्या उडा निश्चय तमे पाई परिबो देखो ठीक सिमती ता परवर्ती क्वेश्चन टाको देखिबा चारोटी क्रमिक संख्यार जोगफल 90 देछि संख्या गुडी को निर्णय करो देखो चारोटी क्रमिक संख्या एठी प्रश्न आसिला देखो एठी देखो गणित पाठ पूरा मजा हिसाब नबा देखो एठी देथिला 3टी एठी देला 7टी अर्थात दुईटा सारा तुमर अजुग्म देछि किंतु एठी देखिबा एठी हला 4टी जे देछि ताने ई आसीला कोन जुग्म कोन आसीला जुग्म जदि तुमर जुग्म संक्रमिक संख्यक देइथिबो तेबे आमे जेतले बाहर करिया अर्थात हरण करिया 90 हरण जो 4 करिबा तो निश्चय तार जो भागफल मिलिबो से भागफलटा केतेतम हबो ना तार अधाटा हबो अर्थात एठी 4 हरण सीधा सळक आमे करि परिबा 4 हरण 2 समान अधा अर्थ कोन मु कहिछि अधा माने 2 हरण करिबा ता माने 2 द्वितीय संख्या ताने द्वितीय संख्या रे केते हला तुमरो 22 तो तुमे कहिबो एठी तो भागशेष केते रहउतो 2 रहउतो निश्चय भागशेष 2 रहिबो देखिबो मु जदी एठी 90 हरण जदी 4 भी करिवि देखो 4 3 8 बर्तमान 10 हैला 4 3 8 भागशेष केते हला 2 तो निश्चय तार अधा ही रहिबो ताले जदि तुमे 22 पाइलो द्वितीय तम संख्या ताने प्रथम संख्या केते हबो 21 हबो ता परवर्ती संख्याटा 23 हबो चतुर्थ संख्या केते हबो 24 हबो ठीक सेमती देखो से बळी आउ तुमरो तीनोटी तुम घर पाठ देछि देखो निजे तुमे करिवो 6टी क्रमिक संख्यार जोगफल 75 संख्या गुडी को निर्णय करो एठी आगे बुझिबा दरकार ए जे 6टी देछि ये हला तुमरो जुग्म संख्या तो जुग्म क्रमिक संख्या देछि माने आगे बुझिबा दरकार हमरो हरण द्वारा जहा तुमरो भागफल मिलिबो तार अधा मिलिबो ता माने मु निश्चय कहि परिमी एडी 6 हरण 2 समान केते हला 3 तने मु कहि परिबी तृतीय संख्या केते हबो तुमरो 75 हरण 6 तान देखो एडी 6 के 6 ये बर्तन रहिला केते देखो एडी ना तुमरो केते रहिला 15 6 3 12 अर्थात केते रहिला देखो एडी 12 तो तुमरो भागफल केते हला ना 12 रहिबो ता सहित तुमरो भागशेष केते रहिबो ना 3 रहिबो तो
तो 3 जेहेतु रहा ताने आम जापारे कौन देखिए ये तुम तृतीय संख्या जदि तृतीय संख्या तुम 12 पाइल तान तुम प्रथम संख्या द्वितीय संख्या तृतीय संख्या चतुर्थ संख्या पंचम संख्या षष्ठ संख्या निश्चय तुम बाहर कर ठीक सेमती देख ये आ गए प्रश्न देख ना 10टी क्रमिक संख्या देती आरे बुझा दरकार 10टी से टाइप ये जुग्म अच्छी तो जुग्म है माने निश्चय तार पंचम संख्याटी मिल कौन मिल पंचम संख्या ताने पंचम संख्या केते हम ना निश्चय आम कहीपर 105 हरण 10 तुम केते हम ना 10 ही बाहर ठीक सेमती अन्य संख्या गुड़ी तुम्हें बाहर कर परवर्ती क्वेश्चन देख 9टी क्रमिक संख्या देती तो यहाँ बुझा दरकार ये 9टी देती माने ये है तुम अजुग्म देती तो अजुग्म संख्या देती माने एठी आम आमती सीधा सड़क तार अधाटा मिल ना एटी सीना 6 हरण 2 सीधा सड़क 3 मिलूला किंतु ये 9 हरण तो 2 तो सेमती करें से कौन करवा ना तुम तार परवर्ती संख्या अर्थात 9 परवर्ती संख्या के 10 10 हरण 2 समान 5 ताने तुम ये पंचम संख्या बा ताको आम कहीपर कौन मझी संख्या मझी संख्याटा केते हम ना 81 हरण 9 समान 9 तो जदि तुम पंचम संख्या मिलला तान तुम 9टी क्रमिक संख्यार मूल्य तुम्हें पाइपर तेणु आज एति तो तापर तुम परवर्ती वीडियो रे मु तुम अन्य प्रश्न गुड़ी को आलोचना करवा धन्यवाद।